dados a este acto de inauguración de este 20º Acto Internacional de Barcelona. Queridos amigos, es un placer darles la más cordial bienvenida a este Acto Internacional de Barcelona que, año tras año y sin interrupción, ha organizado nuestra Real Academia. Y lo hemos hecho constatando los grandes y profundos cambios que nuestras sociedades están soportando sin saber demasiado a dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque nos afectan desde los grandes polos del poder mundial hasta los más míseros rincones de nuestro planeta. Y la ciencia económica, ¿cómo unos humildes investigadores pueden desentrañar tan complejos interrogantes? Pues bien, lo estamos haciendo y lo estamos consiguiendo desde hace 2 decenios con un cambio epistemológico que está asombrando hasta los cenáculos económicos más exigentes. Acertamos, pues, en hurgar hasta las entrañas del cuerpo científico del pensamiento económico y así generalizamos el principio del tercio excluso al crear el principio de simultaneidad gradual. Creamos nuevos conceptos y dimos una nueva significación a los existentes, como el de grado-nivel, como el de playa de entropía, que en el krausismo se llamaba gradualismo. Adaptamos nuevas técnicas y teorías, como la Phasistheorie de Lofty-Zadeh, para numerizar la subjetividad. Y elaboramos una axiomática con la herencia recibida del grupo Quadrivium, dando un nuevo sentido a los axiomas fundamentales de existencia, extensión, regulación y posibilidades mentales. El mensaje que desearía enviarles en este acto de inauguración de nuestro encuentro es que no podemos detenernos y no podemos detenernos porque deseamos que la sociedad del futuro tenga como sólido el derecho a la verdadera libertad, la del pensamiento. 2. Aspiramos a que la batalla se libre por el humanismo a través de la educación. Humanismo a través de la educación, porque sin ella no existe la verdadera libertad, no existe la dignidad y no existe la igualdad en su más noble sentido. En la base de tanta cambiante complejidad se encuentran en proceso de cambio 2 problemas que piden una buena solución. La medida de la subjetividad y el tratamiento simultáneo de los razonamientos, objetividad, y de las sensaciones, subjetividad. La Escuela de Economía Humanista de Barcelona está haciendo suyos estos retos en términos humanistas en lugar de mecanicistas, creando o adaptando elementos formales con notable éxito. En este sentido, va dirigida la convocatoria de este 20º Acto Internacional de Barcelona, al que deseamos y auguramos los mejores resultados. Todos unidos lo conseguiremos. La historia nos espera. Gracias. Muchas gracias.
ruego, hago acta de presencia el excelentísimo doctor Mario Agué, que va a moderar la primera parte de este seminario. Por favor, suba al estrado. Perfecto. Con su permiso, presidente, vamos a iniciar. Un momento que voy a... Así pues, vamos a proceder al inicio ya de las conferencias y, en primer lugar, citamos al excelentísimo doctor Mohamed Laichoubi. Me permito recordarles que se ha previsto un cuarto de hora para hacer la presentación. Luego, la extensión del trabajo escrito puede tener la dimensión que se quiera. Je répète, on a établi que le temps que vous avez pour exposer ces thèmes, c'est un quart d'heure, 15 minutes, parce que l'expression complète va être publiée dans un livre à l'extension que vous voudrez. Comme toujours. D'accord? Comme toujours. Comme toujours. Exactement, comme toujours. Écoutez, dans notre philosophie de la convivialité, on pense que si on exagère, si on prend le temps aux autres, c'est pas bien. Il faut être prudent et écouter beaucoup. Parler, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on va dire. Nous, on le sait déjà. Il faut que le sachent les autres. Mais pour savoir bien, il y a telle importance à ce que vous direz qu'il faut être assis, penser et pas dire des choses. Maintenant, ça me vient que j'ai dit, non. La science exige cette rigorosité. Permettez-moi que je répète ça, mais je crois que l'école humaniste de Barcelone a un esprit de rigorosité scientifique et de toute la flexibilité au point de vue humain. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Alors, monsieur... Monsieur, quand vous voulez. Merci. Vous pouvez initier. Merci. Bonjour tout le monde. Nous allons nous imposer de la rigueur et pas d'austérité. On va le voir sur les grandes questions économiques. Et donc, je voudrais commencer par une assertion, une sentence. Pour projeter et inventer le futur, le chercheur, l'analyste n'éviteront certainement pas le chemin de l'incertitude. Ils s'y engageront résolument, convaincus que là est la voie de l'innovation et de la réussite. Le politique, lui, sera souvent dans une autre attitude intellectuelle, sinon éthique, sachant qu'au-delà du défi, il lui faudra opérer une brèche qui impose une remise en cause des logiques anciennes, fréquemment obsolètes certes, mais surtout bien ancrées et qu'il redoute d'affronter. Cette équation, loin d'être une simple spéculation, nous semble assez bien illustrer le débat actuel sur le futur de l'Europe. En effet, les postures affichées sur cette problématique par les cercles les plus influents restent très en deçà de l'ampleur du challenge et corroborent cette assertion. La sphère institutionnelle, notamment, procède par tâtonnement et aussi entre la prudence biaisée du rapport de l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi,
je partage certes le I avec lui, mais pas les idées. Même si certains l'ont qualifié d'excessif sur le décrochage de compétitivité et les timides remises en cause de l'ancien vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, qui malgré tout, faisant un premier pas dans la bonne direction, estime que pour relever les défis auxquels l'Union est confrontée, il faudra briser de nouveaux tabous. Le rapport Draghi de l'ancien vice-président de Goldman Sachs, le rapport Draghi de l'ancien président de Goldman Sachs, 1 an de travail, 400 pages, certes studieux, se voulait exhaustif et il a pourtant traîné beaucoup de louanges et de soutien. Mais en fait, à mon sens, il n'apporte rien de fondamentalement novateur et encore moins révolutionnaire, sinon qu'il dresse un diagnostic sévère sur des retards économiques et technologiques. Il préconise un saut qualitatif, 170 recommandations, mais surtout un investissement massif de 750 à 800 milliards d'euros, soit 4% du PIB, 2 fois le plan Marshall, pour accélérer l'innovation et trouver de nouveaux moteurs de croissance. Il propose également de faire baisser le prix de l'énergie en décarbonant l'économie et face aux défis géopolitiques, il propose de mener des politiques communes. La contribution critique, elle, de Josep Borrell, certes tenue par ses anciennes prérogatives, aborde la question clé de la fiscalité, mais seulement sous l'angle du financement budgétaire. Il suggère également une plus grande intégration dans les domaines de la politique étrangère et ose aborder la question de la modification des traités. Il met à mal, subrepticement, la sacro-sainte orthodoxie économique en considérant que l'Union a fait preuve de naïveté excessive en misant sur le libre-échange et l'ouverture aux marchandises et aux capitaux. Enfin, de tout cela, il y a lieu de souligner que le débat critique qui a accompagné ces initiatives est resté contenu et relativement limité. Pour les uns, le rapport focalise abusivement sur l'accélération de l'union de l'énergie au détriment de la protection de l'environnement, de même qu'il se concentre sur le décrochage industriel mais ignore les enjeux sociaux majeurs. Pour les autres, il manque de clarté, notamment sur les sources de financement qui permettent de faire face aux dépenses liées au programme proposé. Cependant, au-delà de ceci, force est de constater que manifestement, les visions suggérées par les protagonistes, initiateurs ou acteurs à la faveur du débat n'arrivent pas à se hisser à la hauteur des défis complexes auxquels est confronté le devenir de l'Europe. Plutôt que d'impulser une vision globale qui permette de serrer l'ensemble des problématiques et de définir les objectifs stratégiques à même de relever le challenge, ils ont procédé par des approches parcellaires, inévitablement restrictives et surtout générant des contradictions qui obèrent tout résultat probant. Dans cet ordre d'idées, parmi les axes importants, il peut être relevé la proposition Draghi sur la dynamique de compétitivité qui se chiffre, comme on l'a dit, entre 700 et 800 milliards, ou encore les mesures validées par la Commission européenne en mars 2025 visant à réarmer l'Europe en augmentant les dépenses militaires de 800 milliards d'euros à l'horizon 2030. Ces efforts financiers colossaux, sollicités quel que soit le débat sur leur opportunité, occultent manifestement la question de la soutenabilité des dettes publiques et rendent totalement erratique l'unique instrument de coordination des politiques économiques de l'Union européenne. Parmi les enjeux budgétaires, un relèvement de 3,5% du PIB pour les dépenses militaires, sans évoquer évidemment les 5%, puisqu'elles sont à l'horizon 2035, impliquerait une hausse du budget défense de 250 milliards par an pour l'Union européenne. Il est peut-être dans ce climat de chasse aux sommes colossales, il est éminemment opportun de rappeler que le ratio de la dette de la zone euro est de 88,2% du PIB en 2025. Il est de 151% pour la Grèce, de 138,3% pour l'Italie et de 115,8% pour la France.
Pour cette dernière, les prévisions de la Commission la voient se rapprocher des 120% et dépasser allègrement le seuil des 130% avant 2030. La dynamique n'est donc pas à la résorption, mais plutôt à l'accélération. Je parle de la dette. Par conséquent, la charge de la dette peut rapidement déraper et devenir un poids insoutenable pour les budgets et réduire les marges de manœuvre des dépenses publiques, éducation, santé, etc. De quel dépend l'avenir de l'Europe? En effet, la nécessité de mesures d'austérité qui finiraient par s'imposer affectera immanquablement les services publics et les citoyens et créera un déséquilibre certainement pas uniquement budgétaire, mais menacera à l'évidence la stabilité de toute la zone euro. Ce qui fait dire à Pierre Jaillet, de façon sarcastique, sauf à se payer de mots, le passage à l'économie de guerre ne peut être un repas gratuit. Dans un article lui-même titré « L'Europe sans garde-fou ni boussole budgétaire ». Les mesures d'austérité évoquées interviennent dans un contexte tendu aussi d'inégalité sociale et où la concentration de richesses est mise à l'index. 0,001%. Donc je répète, 0,001% des plus riches citoyens de l'UE ont vu leur patrimoine augmenter de 237% de 1995 à 2021. Les ultra-riches payent non seulement moins d'impôts, mais mieux encore. Au-delà d'un certain seuil de revenus, l'impôt leur devient dégressif. Les 499 milliardaires européens ne consacrent que 0,25% de leur fortune à l'impôt. Évidemment, c'est des informations de l'Observatoire européen de la fiscalité. Alors même que dans les 5 premières économies européennes, l'impôt sur le revenu se structure pour les citoyens entre 15 et 20,9%. Donc 0,25 à 20%, 21 pratiquement. Les 10% de ménages les plus riches de la zone euro détiennent une part disproportionnée de la richesse totale, soit 57,4%, alors que les 50%, évidemment les plus modestes, ne détiennent eux que 5%. 57 pour 10 et 5 pour 50. 95 millions de personnes sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE, soit 20% de la population. Manifestement, les logiques de gouvernance ont muté. Le personnel politique également. Les profils des responsables issus du patronat des entreprises ou des banques s'imposent de façon plus importante. Par ailleurs, un nouveau management de la sphère médiatique est venu également bouleverser l'espace démocratique. En effet, l'espace médiatique a un impact éminemment profond sur la formation et la consolidation des opinions publiques et ce qui lui confère une immense responsabilité, notamment sur les débats autour des grands enjeux d'une nation. Or, un certain nombre d'analystes alertent et mettent l'accent sur cette responsabilité. Ils estiment que le traitement sensationnaliste des médias sur les sujets sensibles polarise les opinions et sont à même de détruire l'espace social. En appui à leur argumentaire, ils relèvent qu'une religion minoritaire et le terme immigration étaient présents 335 jours sur 365 sur les bandeaux titrés, c'est-à-dire en titre. Ils considèrent que cette surexploitation médiatique, outre son côté discriminatoire, entretient les préjugés existants et radicalise les positions, transformant des individus modérés en partisans de positions les plus extrêmes. Les débats télévisés se transforment en arène de confrontation, au détriment du grand débat, au détriment de la concertation, calme, apaisée, pour le futur des nations. En France, pour ne citer que ce pays, 9 milliardaires détiennent plus de 90% des médias privés, eux-mêmes majoritaires sur la scène médiatique d'information politique. Ces mêmes analystes, que je cite, estiment qu'une presse libre, équilibrée et responsable est fondamentale à la survie d'une nation démocratique. Au vu de ces paramètres, le futur de l'Europe semble emprunter 2 voies parallèles qui ne se recoupent pas.
D'un côté, les concepts maniés sont liés à la compétitivité, à la puissance militaire, à la performance, aux compétitions exacerbées, au prestige de l'enrichissement. De l'autre, les préoccupations se focalisent sur les inégalités fiscales, sur l'inflation, sur les impacts des politiques de surendettement, sur le chômage et le pouvoir d'achat. Entre ces deux voies, comment le pouvoir médiatique pourrait-il s'insérer? La projection d'une nation, des nations, composant l'Europe vers la réalisation de leur futur est inévitablement un parcours semé d'embûches qui nécessite que les opinions adhèrent au projet. C'est dans ce rôle que devraient s'inscrire les médias, celui de créer de la cohérence pour que des opinions divergentes émanant d'acteurs différents, élites économiques ou politiques, partenaires sociaux, puissent alimenter la cohésion sociale. Les modes de gouvernance, en fait, vous l'avez remarqué, relevés, sont mis sérieusement en échec. Ils ne créent plus les articulations nécessaires pour faire évoluer positivement l'espace européen et les espaces nationaux. Les rigidités conduisent inéluctablement à la cassure. Et lorsqu'un modèle dans son ensemble arrive à ses limites, à son asymptote, il faut avoir l'audace d'opérer des ruptures. Ceci d'autant que les impacts de la crise économique mondiale de 2008 et la dernière pandémie n'arrêtent pas de produire leurs effets. Les enseignements qu'ils ont délivrés ont manifestement été ignorés, déjà les enseignements de l'époque. Martin Wolf disait au moment de la crise, alerté, nous sommes à un moment décisif. Martin Wolf, éditorialiste du Financial Times, qui n'est pas désigné comme un révolutionnaire ou un subversif. Il dit, nous sommes à un moment décisif. Si nous émergeons de cette crise sans effondrement général, nous aurons le temps et l'occasion d'édifier un ordre mondial plus juste et plus stable. C'est cela, en fait, un des objectifs fondamentaux que devrait s'assigner le futur de l'Europe. Sur le terrain du réel, lui, les ruptures n'attendent pas. Elles s'installent d'elles-mêmes. Deux situations en apparence diamétralement opposées, mais en réalité identiques, révèlent cet état de fait. Dans un certain nombre de pays européens, les événements mettent en évidence de graves distorsions. En effet, par-delà la difficulté à se doter d'un gouvernement ou d'un budget, ce qui pourrait, pour certains pays, apparaître comme un jeu démocratique. Mais la dimension préoccupante réside dans le morcellement et la fragmentation du terrain politique, notamment partisan. De véritables camps retranchés se sont installés avec des protagonistes prêts à en découdre idéologiquement. Le modèle de partisanat peine à recouper des opinions elles-mêmes déroutées par les acteurs politiques ou d'ailleurs médiatiques, qu'ils confondent allègrement et délibérément dans leur contestation. La seconde situation que j'évoque, j'ai évoqué la situation des blocages budgétaires et de gouvernement dans un certain nombre de pays européens, Belgique, Italie, France. Le partisanat, sur sa deuxième situation, dans un autre continent, le partisanat, là, non plus, ne recoupe plus les opinions et la presse elle-même est en perte de crédibilité. Mais au-delà de ces constats, il est surtout fondamental de souligner, c'est que les deux situations mettent en évidence le fait que le modèle de développement initié par les deux guerres, au-delà des deux guerres, après les deux guerres mondiales, est gravement mis en échec. Dans la première situation en Europe, le débat budgétaire focalise en réalité sur l'explosion des inégalités et les concentrations de richesses. Dans le second cas, aux États-Unis, l'élection de Mamdani, maire de New York, est qualifiée à juste titre de véritable séisme politique par la majorité des analystes dont les répercussions n'arrêteront pas de produire leur effet sur l'avenir et sur tout le monde, sur l'Europe y compris. Il faut ainsi rappeler qu'il a battu par 2 fois son concurrent du même parti, en plus du candidat républicain. Et donc sur les décombres d'un parti démocrate porté lui-même par les sans-voix, par des jeunes en marge des espaces partisans, il s'est imposé à travers un programme en rupture totale avec les modèles ultralibéraux qui ont sévi ces dernières décennies. Il a rompu avec l'inertie et réinventé la justice sociale. Il a permis de croire que le développement et le progrès peuvent être des objectifs politiques et concerner ainsi la société globale. Les combats contre l'inertie, contre des idéologies implacables, répétitives,
sont révélatrices des ruptures importantes qui s'annoncent contre des modèles conceptuels de libéralisme et qui, sous l'habillage de compétitivité, sont en réalité constamment conflictuels, sinon souvent à l'origine de drames. Tarifs douaniers, sanctions financières commerciales, embargo, représailles, guerre punitive, guerre préventive, les coûts financiers et humains auront été exorbitants pour une grande partie de l'humanité. Oui. En effet, ce sont les guerres qui ont ensanglanté régulièrement le continent, caractérisées par des compétitions belliqueuses. Martin Wolf, Dominique Walton, directeur de laboratoire au CNRS français, en parlant du défi de recentrer le défi européen, il dit l'immense et superbe défi est de rapprocher plus de 350 millions d'Européens qui, là du progrès de la science et du peuple, essayent d'inaugurer une forme nouvelle de coopération politique et culturelle. Une coopération généralement conforme à un idéal que les hommes épuisés à la sortie de la barbarie de la Deuxième Guerre mondiale ont rêvé de bâtir. Le progrès est né de ces millions de morts et donc il demande à ce qu'on revienne fidèle au principe fondateur des pères de l'Europe. Cette réflexion, quoique légitime, n'en est pas moins troublante à bien des égards, en ce sens qu'elle interpelle sur l'antagonisme entre l'esprit du projet initial et les inclinaisons de certains actuellement. Et donc, évidemment qu'il est fondamental de s'intéresser à l'idée de Walton. Quant à son unité, elle réside dans la cohérence l'identité de l'Union européenne se réalise à travers sa capacité à relever les défis et son unité à travers sa cohérence. Définir son devenir, c'est d'abord se prononcer clairement sur la vision du monde à laquelle on prétend et de déterminer dans second temps les approches qui permettront de peser sur cette configuration. Quant à nous, ici présents, le credo qui nous anime, est qu'une élite n'est crédible que si elle est utile à sa société. C'est pourquoi, précisément, quels que soient les vents dominants ou les embûches liées au passé, il n'y a pas d'engagement plus fort et de responsabilité plus prégnante que celle de concourir par sa capacité d'analyse critique à la compréhension, à la clarification des grands enjeux et d'indiquer aux sociétés le chemin du futur. Pour cette prospective, il est primordial de saisir non seulement l'évolution de sa propre société, mais surtout de comprendre également le monde qui nous entoure. Ce sont les deux paramètres essentiels, d'autant que la définition de nos propres choix et l'élaboration de nos stratégies dépendent totalement de notre capacité à lire le monde. En effet, le système est arrivé à son asymptote. Il nécessite que l'on invente un nouveau système, un nouveau monde, de nouvelles approches, des ruptures audacieuses. Ceci d'autant que l'on arrive à des fins de cycle pour les éléments les plus fondamentaux de la planète, modèle énergétique saturé, modèle industriel polluant, modèle agricole tournant le dos à l'écologie gaspillère d'eau, avec menace de graves pénuries d'eau, équilibre écologique et biodiversité menacée. Ce sont donc là des chantiers communs colossaux et l'ensemble de ces modèles qu'il faudra renouveler nécessite qu'il faille réinventer le monde, mais pas uniquement l'Europe. Merci. Muchas gracias, doctor Lechubi. Seguidamente vamos a pasar al siguiente conferenciante. El excelentísimo doctor Carlo Moravito. Excelentísimo Presidente, academicos, members of the Barcelona Economic Network, guests. I will discuss today
a small project which is included in Italian and an European project, certainly not a para un nuevo orden mundial, a small project, but we face along this project some aspects that appears now to be important because AI is now the artificial intelligence, which is one of the main pillars of the programs of the EU, is showing some complex aspects that may favor risks of social consequences. One of the highways adopted by you to look at the future development and also growth is through the transitions, the so-called energy and digital transitions, environmental transitions, and so on. This had already vast implications on the industrial and economic agenda. In particular, by fostering an ecosystem of companies and a renowned attention to continual education and to workforce. Therefore, it is growing the consideration that the designed transformational processes should also preserve our society from detrimental aspects which have now been highlighted. For example, the excessive consumption of energy and water of AI systems on cloud, and the potential unemployment consequences of lacking some types of workforces, till the risks of accelerating the climate changes, as well as introducing new forms of inequalities, like, for example, the access to AI resources. To preserve democracy and human rights in the present emergency of war scenario, it is mandatory to reflect and act on what now need to be modified, giving the lesson learned. Regarding the use of AI, the FAIR project is trying to find a compass along the different directions of research. The sub-project NILE, our project, developed in my laboratory jointly with the European and extra-EU centers, has the aim of studying systems that can be more sustainable and energy-aware, let's say green projects, while fostering interdisciplinarity and participation. Europe is facing a historical modification and challenge motivated by the wars that imply huge economic and financial changes on programs and the scheduling of resources. Furthermore, we are yet facing the transformational effects of climate change, sustainability, and AI is certainly asking us for adopting new perspectives regarding the industrial fields and the work access, and also reducing the availability of places in some areas and requiring a novel educational and continual learning process, because most of the additional resources given to AI are invested in infrastructures, not on people. The humanistic approach of the Royal Academy has been a response to some of the challenges, and the presence of human beings in the loop can favor the negative, can beat the negative impact of an uncontrolled automation of actions. We are now widening the perspective here by considering potential proposals for a new order of Europe that can improve the importance of, and the presence of Europe in the decisions
that will impact our lives in the next years to come, but seems that the decisions are taken elsewhere, in the USA, in China, and so on. So USAID proposed the Next Generation EU program, which should in principle boost European economy, making our nation stronger and more resilient through tangible results that are the outputs of many projects funded and co-funded by EU and the European states. The program was thought as a strong stimulus package to build new paradigms and to set the blueprint for a novel growth model. This model is based on inclusive and innovative economy and favors digital and tech sovereignty. The main pillars of the approach are healthcare, thus generating a fairer, more caring society that can exploit novel tech approaches, education and skill development, preparing EU workforce for the new exciting and fast developing opportunities in this tech-driven world. Also small and medium enterprises and young entrepreneurs that can help nurturing innovation, creating solid jobs, and spurring future growth. To support the reform, some investment packages have been put forward by the member states in their national recovery and resilience plans. These plans are aligned with the EU strategies, of course, and priorities, but addresses also country-specific challenges. Among the measures containing in the Recovery and Resilience Plan to facilitate and accelerate the green and digital transitions in Italy, also increasing cohesion, sustainable growth, a national plan referred to as a AI partnership was approved by funding a foundation named FAIR, Future AI Research. This ecosystem of projects coordinates many Italian universities, industries, and small and medium enterprises. My group at the AI Lab of University Mediterranea of Reggio Calabria participate through the instances of a national call by proposing a project, NAEL, whose applications are mainly in the healthcare sector, by using novel approaches to extract significant information and supporting clinical decisions through a deep learning approach that relies on small-size databases that are and methodologies that are implementable at edge, not on the cloud, without using so much resources. The project involves many young researchers, students, having also an educational perspective and aiming to a sustainable way of using the great advantages, potential, at least potential of AI. The ideas behind the project that will end in December 2025 are quite clear and simple. There is large consensus on the transitional digital age that AI is the major transformation technology, both in healthcare and in industry. But also we need to improve the efficacy and the efficiency of AI products, also guaranteeing trustworthiness. Clearly, the response to the problems and crises raised by the dynamic management of European objectives and priorities must benefit of inter and cross-disciplinary fields, interaction, and also mutual support. Only this kind of interdisciplinary approach can guarantee the technology can really serve to human beings. It is what we are making here in the academia. So, just 2 words regarding the FAIR project, Future Artificial Intelligence Research, which is a foundation that takes its steps from current AI approaches and methodologies, from its different theoretical models and mathematical models
to devising novel, well-founded engineering models. It follows a holistic approach, hand in hand with investigating the social impact of new forms of AI. FAIR researchers share the ambition of contributing to addressing research and methodological questions without ignoring ethics, legal rules, and sustainability issues in a broader sense. These goals imply making AI systems capable of interacting and collaborating with humans, being aware of the suitable perimeter of security and trust, and being attentive to the environmental and social impact that their implementation and execution may entail. So the Nile, some words for the Nile project. Within the general umbrella of FAIR, we are developing a project which has their own goals, looking mainly at the healthcare paradigms. In particular, the use of green deep learning approaches to clinical AI, the design, development, and also deployment on hardware of algorithms in clinical AI, located in the hospital, not on the cloud, favoring both explainability and the use of limited resources, and also favoring the privacy regarding the data. Of course, we generate also a lot of synthetic, augmented databases, so avoiding the need of having a lot of experimental clinical data. Incorporation of signal processing methodologies to make partially data-driven models, and explainability modules to reduce the impact of future deep learning models. And finally, the use of novel meta-learning strategies for reducing the need of data. We use the few-shot approach. In this sense, the project deals with another relevant aspect of modern AI, which is the possibility of explaining or interpreting in human understandable language the decision taken by the algorithm. For example, classifying, segmenting a scene, detecting some objects. This can improve the trustworthiness, of course, in such systems, humanizing their impact. This also respects the EU AI Act, which imply the need for specific regulations in a sort of stratified approach. In conclusion, the birth of a new Europe cannot be dominated by wars and weapons. We have to assume as a datum the present scenario and help developing a trajectory for peace that does not leave apart human beings due to their weaknesses in a high technological world. Collaborations among states and researchers are possible and can help relieve the detrimental impact of digital and energy transitions that call for a transformative scenario where part of the actors can stay out, thrown away. For example, workers in some obsolescent areas that need to be re-included in other areas by suitable continuous educational program. An interdisciplinary and holistic view, like the one proposed by this FAIR Foundation, is needed to assess the real benefits of AI adoption, considering the pursuit of sustainability in different dimensions like social or ecological ones. The development of various projects like our Nile can achieve a goal of enhancing ecological performance in a novel cooperative way managed through a revised foundational AI. Thank you for this kind invitation. I'm very happy to be here with you.
estamos siguiendo. Sí. Seguimos, pues, y llamamos al excelentísimo doctor Alfredo Rocafort. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos académicos, señoras y señores. He titulado mi conferencia Hacia un liderazgo europeo del siglo XXI. Permítame comenzar evocando una idea sencilla, pero de una hondura inagotable. Europa no es una geografía, Europa es una conciencia, una forma de mirar el mundo, de pensar la razón y de situar al ser humano en el centro de toda construcción colectiva. Por eso, Europa no se mide por sus tratados ni por sus instituciones, sino por su vocación de universalidad y su capacidad de transformar la diversidad en una forma superior de convivencia. Su fuerza radica en haber hecho de la pluralidad un método, de la duda una herramienta y del diálogo una forma de poder. Hoy, cuando el orden mundial parece oscilar entre la incertidumbre y la fragmentación, esa conciencia europea vuelve a ser puesta a prueba. Las estructuras que creíamos sólidas se resquebrajan, las certezas que parecían inamovibles se disuelven en un océano de información, intereses y algoritmos. Hemos entrado en una etapa en la que las hegemonías se diluyen, los equilibrios se rompen y las narrativas dominantes pierden su fuerza de convicción. Los viejos imperios se transforman en redes y los centros de poder se multiplican en un escenario que ya no responde a una sola lógica, sino a una constelación de intereses, culturas y modelos de desarrollo. El poder en este nuevo mundo ya no se mide solo por la fuerza ni por el control de los recursos, sino por la capacidad de generar confianza, de inspirar y de crear sentido. Y eso, la creación de sentido, es precisamente la dimensión donde Europa ha brillado históricamente. Mientras otros territorios han levantado imperios sobre la base de la conquista o la demografía, Europa edificó su influencia sobre la palabra, la idea, el conocimiento y la belleza. Su poder no emanaba de la extensión de sus dominios, sino de la profundidad de su pensamiento y de la universalidad de su cultura. Sin embargo, el mundo que conocimos, articulado en torno a una lógica unipolar, confiado en la expansión ilimitada del mercado y en la fe casi religiosa de la tecnología, se ha vuelto inestable. La historia se acelera y con ella se transforma la noción misma del progreso. Nuevos polos de poder emergen. China y la India reafirman su peso civilizatorio. África se proyecta como el continente del futuro. América Latina reclama una voz más libre en el concierto internacional. La globalización, que nació como promesa de cooperación, se ha convertido en un terreno de disputa, donde las alianzas se hacen y se deshacen al ritmo vertiginoso de los mercados y los datos. Hoy, la competencia no se libra solo por los territorios, sino por la hegemonía tecnológica, científica y cultural. El control de la información, la inteligencia artificial, la gestión de los datos y los recursos naturales configuran un nuevo tablero geoestratégico donde la humanidad se enfrenta una vez más a la pregunta esencial: ¿qué tipo de progreso queremos? ¿Un progreso que sirva a la dignidad humana o un progreso que la subordine a la eficiencia y al poder? Y en este escenario incierto, Europa debe decidir si desea ser protagonista o espectadora. Puede refugiarse en la nostalgia de su pasado o asumir el desafío de construir el futuro. Puede limitarse a reaccionar ante los acontecimientos o recuperar la audacia intelectual
que la convirtió en referencia universal. Europa tiene ante sí una encrucijada histórica: elegir entre la comodidad de la supervivencia o la responsabilidad de volver al mundo una visión de sentido. Ser simplemente un mercado o ser una conciencia activa, un faro moral en la era de la confusión. Tiene ante sí la opción de limitarse a reaccionar ante los acontecimientos o bien asumir el papel que la historia parece haberle reservado, el de un poder transformador basado no en la fuerza, sino en la inteligencia, no en la imposición, sino en la inspiración. Europa no puede contentarse con ser un observador lúcido del mundo, debe ser una conciencia crítica. Y esa conciencia exige actuar con coherencia entre los valores proclamados y las decisiones adoptadas. No basta con recordar su legado, debe traducirlo en una praxis renovada, visible y eficaz. Durante siglos, el liderazgo global se concibió como dominio sobre los demás. Las potencias competían por territorios, recursos o supremacías ideológicas, y el poder se medía por la extensión del control o el alcance de las armas. Pero ese modelo se revela hoy obsoleto y estéril. El siglo XXI nos ha demostrado que la fuerza militar y la supremacía tecnológica ya no garantizan ni estabilidad ni legitimidad. La guerra, incluso cuando se disfraza de defensa o de progreso, destruye la confianza que sostiene las comunidades humanas. El poder auténtico, el que deja huella en la historia, es aquel que genera adhesión, no sometimiento, cooperación, no miedo. En su lugar emerge un nuevo tipo de poder, el poder de la coherencia, del conocimiento, de la ética aplicada a la razón. El poder que no se impone, sino que convoca. El poder que se legitima no por la fuerza de los ejércitos, sino por la solidez de las ideas y la credibilidad de los principios. Y es ahí donde Europa puede y debe ejercer su liderazgo, porque su mayor herencia no es material, sino moral. Europa ha demostrado una y otra vez que la inteligencia puede vencer a la fuerza, que la cooperación puede sustituir a la conquista y que el pensamiento crítico puede transformar los límites en horizontes. El proyecto europeo nació precisamente de esa intuición, la de transformar el poder en cooperación, el conflicto en diálogo, la competencia en complementariedad. No fue una mera creación jurídica ni un acuerdo económico, fue una apuesta moral. Europa comprendió, después de haberse desgarrado en dos guerras devastadoras, que su supervivencia dependía de una nueva forma de ejercer la autoridad. No desde la dominación, sino desde la interdependencia. El nacimiento de la Unión Europea no fue solo un acto de reconstrucción material, sino un gesto de madurez civilizatoria. Y ese gesto, que aún hoy inspira, debe ser renovado con la misma audacia con que fue concebido. Desde los albores del humanismo hasta la Ilustración, Europa fue laboratorio de ideas, cuna de revoluciones intelectuales y morales, espacio donde se forjaron las nociones de libertad, igualdad, justicia y razón. La Europa de los pensadores y de las academias entendió que la razón no es enemiga del sentimiento, ni la ciencia ajena a la moral. Comprendió que progresar es un acto de responsabilidad, no de soberbia. Por eso decimos que la herencia europea es, en su esencia, un proyecto moral. No solo construyó instituciones políticas, sino una idea de humanidad. Esa tradición humanista que situó a la persona en el centro del progreso constituye la fuente más profunda del liderazgo europeo. Y hoy, en un mundo dominado por la velocidad, la inteligencia artificial y la desinformación, ese legado no pertenece al pasado, es una brújula para el futuro. Frente a la tentación de delegar nuestras decisiones en algoritmos o de medir el valor de la vida por su utilidad económica, el pensamiento europeo nos recuerda que el progreso solo tiene sentido si amplía la libertad, si mejora la justicia y si preserva la dignidad humana. Desde esta perspectiva, merece ser destacada la aportación de la Escuela de Economía Humanista de Barcelona, inspirada por el pensamiento del profesor Jaime Gilaluja,
y desarrollada en el seno de nuestra Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Su mensaje en estos tiempos de turbulencia global es tan claro como urgente. La economía no puede ser un fin en sí misma, debe ser un instrumento al servicio de la persona. La ciencia no puede desentenderse de la ética, ni la tecnología de la responsabilidad. Solo así se construye un progreso sostenible y justo, donde el cálculo no sustituye a la conciencia ni la eficiencia desplace al bien común. Ese pensamiento humanista aplicado al análisis de la complejidad y la incertidumbre ofrece un marco intelectual idóneo para repensar el futuro europeo. Una economía con alma, una política con conciencia y una ciencia con sentido. Europa tiene en su ADN la capacidad de unir rigor con sensibilidad, método con ideal, análisis con esperanza. Y es justamente en esa fusión donde reside su poder transformador, el que puede devolverle al mundo una dirección, un propósito y una voz moral. Europa posee un poder blando que ningún otro continente ha sabido construir con igual profundidad, el de su cultura, su educación, su patrimonio y su ciencia. El verdadero poder de Europa ha sido siempre su capacidad de transformar el conocimiento en civilización. A través de sus universidades, academias y centros de investigación, ejerce una diplomacia del saber que genera confianza, que aproxima, que vincula. En un mundo saturado de ruido y desinformación, la verdad científica y la educación crítica son quizás las más nobles formas de poder. También su cultura, esa infinita red de lenguas, ideas y símbolos, sigue siendo una herramienta insustituible de cohesión interna y proyección internacional. Desde la música de Bach hasta el cine de Bergman, desde la arquitectura gótica hasta la literatura contemporánea, Europa ha sabido convertir la creatividad en patrimonio universal. Pero el gran desafío de nuestra época es añadir a ese legado una nueva dimensión, la de la ética digital y científica, un humanismo que abrace la tecnología sin rendirse a ella. Europa puede y debe ser el laboratorio donde se equilibren innovación y conciencia, eficiencia y libertad, sostenibilidad y progreso. En esa convergencia reside su singularidad y su destino. Sin embargo, no podemos obviar los desafíos que ponen a prueba ese liderazgo. Europa atraviesa una crisis de cohesión que amenaza su unidad interna. Desigualdad, populismos, fatiga democrática, desconfianza institucional. La primera tarea del liderazgo europeo es reconstruir la confianza desde dentro, renovar el pacto cívico entre los ciudadanos e instituciones, recuperar el sentido de pertenencia y propósito. A ello se suman los grandes retos estructurales, la transición verde, la digitalización, la soberanía energética, la inteligencia artificial, la gestión de los datos y la gobernanza global. Cada uno de ellos encierra una oportunidad, la de diseñar un modelo propio de desarrollo basado en la equidad, la responsabilidad y la cooperación. Europa no puede competir en fuerza bruta ni en demografía, pero puede liderar en ética, ciencia y cultura. Ahí radica su ventaja comparativa. Su poder distintivo es en el nuevo orden global. Llegados a este punto, cabe preguntarse qué tipo de liderazgo necesita Europa en este siglo XXI. La respuesta no puede ser solo política ni económica. Debe ser moral, intelectual y cultural. Un liderazgo que conjugue libertad con justicia, eficiencia con empatía, innovación con sostenibilidad. Un liderazgo que inspire, que eduque, que oriente, que sea capaz de unir lo que la historia ha dispersado: la razón y la emoción, la ciencia y el arte, la técnica y la ética. Para lograrlo, Europa necesita un nuevo contrato de confianza entre ciudadanía, instituciones y conocimiento. Un pacto que recupere el principio de responsabilidad intergeneracional, no heredar la tierra de nuestros padres, sino custodiarla para nuestros hijos. Porque el poder transformador de Europa no se medirá por su PIB, sino por su capacidad para ofrecer un horizonte de dignidad, de libertad y de sentido al mundo. Europa no es una potencia en decadencia,
es una conciencia en expansión. Su misión no es dominar, sino iluminar. Su fuerza no reside en el número, sino en la idea. Su poder no se ejerce con armas, sino con cultura, con ciencia, con humanidad. Si Europa consigue articular esa visión, un liderazgo basado en los valores, el conocimiento y la dignidad humana, entonces no solo superará las crisis de nuestro tiempo, sino que volverá a ser lo que siempre fue, en los momentos decisivos de la historia, un faro de civilización para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor y académico Alfredo Rocafort, y seguidamente llamamos al siguiente académico, el excelentísimo doctor Michael Metzeltin. ¿Puedo? Cuando quiera. ¿Se me oye? Sí. ¿Sí? El verde. Como estimado, querido amigo, presidente, estimado público, como ven, el tema propuesto es de lo económico a lo político. Hay un contraste, por lo visto. Y en contraste con lo precedente, Europa primero es una geografía. Geográficamente, Europa es la parte más occidental del continente eurasiático. Es una realidad que no se puede modificar. Hacia el norte, el oeste, el sur, está delimitada por las masas marítimas del océano glacial, Ártico, el Atlántico, el Mediterráneo. Hacia el este no hay fronteras claras, naturales. Considerando la larga continuidad territorial de Europa hacia Asia, sin grandes barreras, y la riqueza de producciones naturales y manufacturadas, en toda esta región, el aislamiento de Europa hacia el este es un sinsentido geoeconómico. Es un punto. Mi texto es muy largo y os voy a proponer solo algunas ideas fundamentales sobre las cuales habría que discutir, evidentemente. Yo solo propongo aquí algunos temas. Segundo tema. La geografía no es solo física, siempre es identitaria. Europa ha pasado por tres grandes fases de identidad. Primero, durante siglos, desde los carolingios hasta el XVIII, la oposición es república cristiana hacia los califatos, hacia el Imperio Otomano. Es decir, que no había reflexión sobre Europa en realidad. El XIX es el gran siglo de las reparticiones coloniales, es decir, Europa es la sede de donde se distribuye las colonias. Hemos tenido que esperar hasta el fin de la Primera Guerra Mundial para que finalmente los europeos hayan empezado a reflexionar sobre sí mismos. Sobre todo con dos visiones fundamentales. Una es de tipo austríaca, todavía actual, que es el Manifiesto Paneuropeo de Richard Coudenhove-Kalergi, que ya en 1925 dice: hay dos grandes peligros en Europa. Hay una primera reflexión aquí en Europa y aquí estamos y ¿dónde están los demás? Por un lado, peligro de la dominación rusa, por otro lado, peligro de vasallaje económico americano. 1925. Esa es una idea que sigue hasta hoy en realidad. La otra idea que sigue hasta hoy surge en Alemania
que es la idea del Großraumwirtschaft o Großwirtschaftsraum, es decir, la economía de gran escala. Es la que está dominando todavía hoy. Hay, por lo tanto, dos oposiciones que se forman entre las dos guerras. Europa hacia los Estados Unidos es la oposición externa y hay una más bien interna todavía, la oposición hacia el este, en realidad hacia el mundo soviético. Pasamos a la Segunda Guerra Mundial, hay la destrucción de Europa, pero se reconstruye. Se reconstruye sobre la base, en realidad, de tres elementos. Sigue la idea del Großraumwirtschaft. Hay el Plan Marshall y hay la formación de varias asociaciones de estados. Hay una oposición. La Unión Soviética se opone. La Unión Soviética tiene otra idea, a mi modo de ver, que era una idea aceptable. Crear una Alemania unida desde el primer momento en el medio de Europa, una Alemania neutral, prohibida de entrar en coaliciones. El llamado Occidente dijo que no. Era una idea. En todo caso, se forman entre 1948 y 1991 en práctica. Hay tres grandes formaciones. El traité réglant la collaboration en matière économique, sociale et culturelle, el traité de Bruxelles, 1948. El traité instituant la Communauté européenne de charbon de l'acier, la CECA, y, en fin, el Tratado de Roma de 1957. Este último claramente se basa en la Großraumwirtschaft. Prueba de eso, el primer presidente era un señor llamado Walter Hallstein, que era un señor que había organizado en el Tercer Reich también el Großraumwirtschaft. Es decir, hay una clara continuidad de tipo concepcional alemán. Pero, a pesar de todo, si comparamos cuál era la finalidad fundamental si se miran esos tratados, el objetivo fundamental era la mejora del nivel de vida. Es una expresión que se repite continuamente en esa época. Y si miramos los resultados, podemos decir, si comparamos los niveles de vida de los estados de la Comunidad Europea entre 1958 y 92, podemos confirmar que la visión, y aquí es la visión propuesta no ha sido un vano ejercicio de retórica, se ha realizado. Pero en 1992 pasamos a otro tipo de tratado, el llamado Tratado de Maastricht. No sé si alguien de los presentes, algunos de los presentes ha leído ese texto. Es un texto trabajoso, complicado. Yo no me lo creo que un diputado normal haya leído y comprendido ese texto. Lo digo porque hay consecuencias políticas enormes detrás de ese texto. En realidad estamos en presencia de tres textos: Tratado de Maastricht, el tratado que después no pasó, que establece una Constitución Europea, y, en fin, el Tratado de Lisboa. Los objetivos. Hay un objetivo que ha quedado: promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible. Muy bien. Pero se añade algo: afirmar su identidad en el ámbito internacional. Se habla de identidad. En particular, mediante la realización de una política exterior y de seguridad. Es decir, que de lo económico estamos pasando en realidad a lo político. ¿Qué es más importante? ¿La mejora del nivel de vida o otra cosa? En realidad, un problema político. Y sobre todo, se plantea el problema
de los valores. Se introduce la idea de valor. La idea de valor antes no existía. Es una invención de 1992. Esos valores aparecen en el Tratado de Lisboa, en el artículo 2. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre las mismas cosas, nunca definidas, siempre manipuladas según los intereses. Pero el gran problema que tenemos ahora en Europa, en una Europa no bien definida, ¿es la Unión o es Europa? Yo como suizo digo, yo no estoy en la Unión Europea, pero estoy en Europa. Como austríaco, estoy en la Unión Europea y estoy en Europa. Sobre todo, esos valores son claramente occidentales y sabemos que actualmente son uno de los instrumentos para las oficialmente medidas coercitivas semánticamente, pero se llaman sanciones contrarias a todo derecho internacional. Y todos sabemos que el caso más terminante es una obsesión, estamos en la obsesión de la Unión Europea por cortar todas las relaciones con la Federación Rusa, impidiendo todo posible, todos los posibles intercambios económicos y también dónde está la libertad de información. Se nos prohíbe el acceso en realidad a las informaciones del otro lado. Esta política de corte moralístico perjudica no solo a la economía y al bienestar de los sancionados, sino también del sancionador. Si uno lee concretamente los resultados de la economía alemana y ahora últimamente en Finlandia, estamos claramente ante una crisis. Por lo tanto, si comparamos la Comunidad Económica Europea por un lado y la Unión Europea por el otro, vemos que por la visión política con la precedencia de valores, estamos más bien ante un obstáculo para el desarrollo de una economía de bienestar, y la cual no lleva a un crecimiento económico equilibrado, sino a un desequilibrio económico general y a nuevas cortinas de hierro, contrarias a la paz, la seguridad, desarrollo sostenible del planeta. Otro punto que Maastricht pide es una identidad. Europa para mí no es una conciencia. Europa son poblaciones, es gente. Gente que se constituye en estados. Un estado sí tiene una identidad, con parámetros típicos, población con conciencia propia, territorio delimitado, constitución aprobada por los ciudadanos, etcétera, etcétera. Todas cosas que la Unión Europea no tiene. Es decir, la Unión Europea en este momento no tiene identidad. La necesita, probablemente la necesita, pero ¿cómo crearla? Crearla normalmente, una identidad se crea normalmente con una oposición al otro con mayúscula. Y lo primero en ese caso es buscar más bien la confrontación, es la realidad antropológica. Por lo tanto, para crear una identidad habrá que buscar al adversario, al otro. ¿Qué hace la Unión Europea? No digo Europa. ¿Qué hace la Unión Europea? No la Unión Europea en realidad. Los altos políticos actuales tratan de recurrir al expediente tradicional de la creación de un otro como adversario. La cosa más fácil en esta Unión Europea es recrear la imagen de Rusia como el adversario. Y una von der Leyen se permite decir Europa contra Rusia. No, que diga la Unión Europea. Von der Leyen no tiene para mí el derecho de hablar en nombre de Europa. ¿Cuál es la narrativa utilizada? Las amenazas. Muy desagradables,
pero es una narrativa típica para crear primero una identidad. Vamos a ver dos tipos de amenazas continuas. El presidente, evito conscientemente nombres. El presidente del Consejo Europeo, que cada semana está en otro sitio, repite siempre lo mismo. The threat coming from Russia. El presidente de Francia, une menace pour la France et pour l'Europe. El canciller de Alemania, die größte Gefahr für den Frieden in Europa. Esto cada semana, cada día en los medios. En los medios como en Austria se dice Qualitätsmedien. ¿Dónde están las amenazas reales? Si uno va a ver, doy solo dos ejemplos en este caso. Mal acabada la Segunda Guerra Mundial, el 22 de mayo, es decir, 2 semanas más tarde, Churchill aprueba el plan de sus militares de un ataque sorpresa contra la Unión Soviética. 2 semanas después. Objetivo: the overall or political object is to impose on Russia the will of the United States and British Empire. Y esto puedo repetirlo a lo largo de los decenios, y cito el último, que es el penúltimo en realidad. La Rand Corporation en 2019 ha publicado un manual de 277 páginas donde paso por paso se explica cómo se puede debilitar Rusia. ¿No son amenazas? ¿Qué hay detrás de estas amenazas? Detrás de esas amenazas hay una geopolítica latente que hay que comprender. Las campañas napoleónicas y la resistencia rusa, estamos en 1804-15, evidenciaron a los ingleses que la única potencia que podría oponérsele al dominio del mundo, porque esto sigue en realidad, sería Rusia. De esta manera se viene formando un antagonismo fundamental, es decir, no es contingente. Está presente por lo menos desde 3 siglos ahora, entre el mundo insular anglosajón por un lado y el mundo terrestre ruso, y la suposición anglosajónica que para dominar el mundo, además de dominar los mares, hay que dominar el corazón eurasiático. Este antagonismo es de longue durée, y desde esa perspectiva, el Great Game del siglo XIX, la guerra de Crimea, 1853-56, la guerra ruso-japonesa, nuestra guerra fría, las guerras yugoslavas, la extensión de la OTAN, la llamada guerra de Ucrania actual, no son sino epifenómenos de este duradero y problemático antagonismo. Entonces, ¿con quién cooperar esta Europa que hay que delimitar? Gran Bretaña y Reino Unido y Estados Unidos de América constituyen claramente una talasocracia poderosa cuyo interés principal es mantener su dominancia mundial, la voluntad de poder en realidad. Sus acciones pueden parecer al servicio de nuestro pequeño cabo del continente asiático, Paul Valéry, que es la Europa continental, pero en realidad siempre están al servicio de su dominación egoísta. Frente a los crecientes problemas económicos, a la precariedad, a la degradación de las infraestructuras, a la transferencia descontrolada de enormes sumas fuera de la Unión Europea, cabe preguntarse hasta qué punto la cooperación con el protagonista anglosajón
y la consecuente limitación de otras cooperaciones, ¿hasta qué punto son ventajosas para el desarrollo económico y la prosperidad de Europa? Soluciones. Si Europa quiere sostenerse como tal, con conciencia o sin conciencia, entre las dos potencias antagónicas, porque están allí, necesita una identidad consistente, sí, pero esta no se puede formar de manera puramente jurídica, administrativa, con un territorio ilimitado. No es posible esto, y con valores generales. Esto tampoco funciona. Estando así las cosas, los ciudadanos de Europa y de la Unión Europea, por favor, ahora todos juntos, tenemos que reconocer que, vista la manera de cómo se han constituido las grandes potencias China, los Estados Unidos de América y la Federación Rusa, es difícil transformar la Europa histórica y actual en una gran potencia. Pero sí es posible transformarla en un Estado federal, como la Confederación Suiza, económicamente sólido, con una defensa propia independiente y neutral, sin veleidades políticas, faltas de realismo. Por lo tanto, un Estado lo bastante serio como para servir de mediador entre las grandes y pequeñas potencias. Esta Confederación Europea, que no Estados Unidos de Europa, con su continuo ejercicio de equilibrios y su neutralidad armada, podría llegar a ser un modelo de verdadera prosperidad democrática a gran escala. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Michael. Seguidamente llamamos al excelentísimo doctor Valéry Yon-Frank. Monsieur le Président, chers amis, mon intervention s'appelle « Reconstruction de la paix pour une autre demi-siècle sans guerre en Europe ». L'idée, ce n'est pas tout à fait nouveau pour cette rencontre. Il a été inspiré d'une autre rencontre de Bucarest d'il y a un mois et demi, quand nous avons pensé l'Europe, le séminaire interacadémique Penser l'Europe, le 22e édition, ayant comme thème Soft et Hard Power in Europe. Mais vous êtes témoin ici. Voilà, premier rang, et notre président aussi. Nous avons ajouté à soft et hard les smart, les trois, soft, hard et smart. Mais personne n'a prononcé le mot paix. Parce que pour avoir de la paix, on a besoin de soft, de hard et de smart. Nous abordons le texte pour aujourd'hui de point de vue, dans cette perspective, nous attirons maintenant l'attention sur des considérations géoéconomiques, mais aussi sur les projets d'avenir de l'Union européenne, c'est-à-dire notre thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sous la pression des confrontations géopolitiques et géostratégiques en proximité immédiate d'Europe, nous sommes tentés d'en envisager la paix qu'à travers de la prisme de la guerre.
Mais attention, une telle perspective ne peut nous offrir qu'une compréhension limitée de la réalité européenne, conséquent que des solutions ponctuelles en tant que nous, scientifiques, nous disposons à la fois, et vous avez raison, monsieur l'ambassadeur, à la fois des utiles et surtout de l'obligation morale d'envisager la reconstruction de la paix européenne dans la multilatéralité polyvalence ou du concept paix sociale, paix politique, paix économique, culturelle, intertechnique, et enfin, et surtout, absence de la guerre. Malheureusement, et malgré l'agenda stratégique de l'Union européenne pour la période 2024-2029, le discours européen semble se concentrer ces derniers temps presque exclusivement sur la dimension stratégique de la paix, l'objectif de paix par la force étant édifiant en ce sens. Les théories telles que les relatives à la construction de la paix ou à la paix démocratique semblent aujourd'hui obliger. L'effort se concentre uniquement sur la réponse à la force par la force. La force par la force. La question presque obsessive depuis un certain temps que nous nous posons, c'est de savoir si effectivement toutes les voies alternatives de la reconstruction de la paix ont été épuisées. Je ne crois non. Jusqu'à présent, la solution de la force étant la seule restante. Car l'armement, même s'il signifie pas seulement agression, reste fort des menaces par la force, comme nous tous, une partie de nous tous, nous savons bien les décennies de guerre froide et des courses aux armements dont nous avons été témoins. La vision libérale de la politique internationale, fortement promue à la fin de la Première Guerre mondiale par Woodrow Wilson et partagée par toutes les constellations des scientifiques, répond sur l'idée fondamentale que les principaux acteurs sur la scène internationale ne doivent pas être les États, mais les institutions et organisations qui sont ayant comme vocation à la paix ou la sécurité. Ce que nous observons aujourd'hui est précisément l'opposé de la vision libérale, une présence pâle de ces institutions et d'organisations dans la promotion du dialogue pour le rétablissement de la paix ou, plus inquiétante encore, si l'on se réfère à l'Union européenne, la promotion de la paix par la force. Nous ne voudrions pas être perçus comme des ennemis du projet d'armement de l'Europe, qui répondent en définitive à une nécessité générée par le contexte géopolitique contemporain. Mais nous souhaitons souligner la nécessité de ne pas abandonner, mais d'amplifier les efforts de la reconstruction et maintien de la paix par des moyens pacifiques et diplomatiques, par la coopération internationale en augmentant les interdépendances économiques et les avantages du commerce international qui feront que la guerre menacera la prospérité des deux parties engagées dans un conflit. Il s'agit, à notre avis, d'une vision véritablement humaine des moyens de restaurer la paix sur le continent européen, une vision centrée sur les citoyens, les peuples d'Europe et nous sur l'argent et les ambitions de quelques dirigeants ou dirigeantes temporaires. À court terme, réaffirmer et réarmer l'Europe pourrait être une solution, même si, comme nous l'avons montré, il est difficile de croire que les délais proposés seront respectés. Attention, 800 milliards pour l'armement de l'Europe. À quoi bon? Qu'est-ce qu'on fait avec 1 milliard? Production des tanks, des canaux, des chariots. Et qu'est-ce qu'on fait avec?
les mettre dans un dépôt. Non, il faut les utiliser parce qu'ils sont consommables. Où nous pouvons les consommer? Attention, dans une guerre, je m'en fous, je n'ai pas besoin. Cependant, à moyen et à long terme, la solution pour reconstruire la paix est parfaitement résumée par Dora Meredith, qui a proposé 3 missions que l'Union européenne devrait assumer dans la période à venir. Première, parvenir à une prospérité partagée. Deuxième, construire un système de sécurité partagé. Relever les défis mondiaux au bénéfice des citoyens européens du monde entier. Le concept central promu par l'École d'économie humaniste de Barcelone devient ou devrait devenir l'épicentre des politiques européennes, tant dans les domaines économiques et sociaux que des domaines sécuritaires. Progressivement, l'économie de marché, totalement, parenthèse, libre, montre ses limites face aux nouveaux défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. Déplacer l'accent du capital vers le citoyen, c'est-à-dire l'économie, le profit à tout prix versus le bien-être partagé, nous oblige à discuter et à penser quelles sont les vertus de l'économie aujourd'hui et demain, et après-demain. Dans cette réalité désormais incontournable, nous obligeons à reconsidérer le rôle de l'État dans l'économie et dans les sociales. Parce que si, à la fin du siècle dernier, l'intervention de l'État, et si le Premier ministre peut mettre témoignage, l'intervention de l'État dans l'économie, il était considéré comme inacceptable. Après la crise de 2008, l'État est devenu agent économique, quasiment économique. Mais il ne faut pas oublier que ce pouvoir immense dont disposent les États ou les unions d'États, Michael, ou les représente également une immense menace lorsqu'il est utilisé de manière irrationnelle ou malveillante. La richesse et la beauté du monde de nature matérielle sont le résultat de l'évaluation de l'esprit dans la foi. L'esprit dans la foi. Quelques conclusions intéressantes, nous extrêmement simples, qui provoquent peut-être même des sourires à ceux qui vivant avec elle l'ont déjà classé, oublié classé, et les classant encore comme routine. La richesse et le bonheur, du point de vue économique, doivent être moraux et accessibles. Le prix économique doit être moral et à la fois par une large accessibilité et une efficience des coûts. Deuxièmement, le progrès économique exige la connaissance, la force de pensée impondérable étant comme une rencontre commune et un instrument de travail sur l'intérêt matériel. Et, attention, le progrès économique a besoin de créativité permanente. Et cette approche est dominée par la moralité de la voie vers la perfection. Et la richesse et le bonheur, du point de vue économique, dépendent uniquement de l'homme, le seul créateur des valeurs. Et nous croyons cependant que le travail humain est une catégorie philosophique complexe puisqu'elle rejoint quelque chose d'étonnant. Le travail, dans le sens économique, est seulement une partie de la mise en œuvre de la pensée humaine, elle-même beaucoup plus large que les mots profanes, la notion de communication. La solution pour éviter des évolutions catastrophiques, les cas les plus célèbres de l'histoire, dictateurs, autoritaires, hitlérisme, communisme, etc., est, à notre avis, unique. Le rétablissement
du rôle des fonctions de l'État, mais ainsi que de l'ordre international en général, fondé sur le principe humaniste promu par l'école humaniste de Barcelone et à ses côtés par de plus en plus des courants de pensée. En conclusion, on pourrait dire que l'Europe ne manque pas de projets. L'Europe a beaucoup de projets, mais ce qui semble manquer, c'est leur homogénéité des projets, leur unité autour d'un concept intégrateur, le bien-être partagé, uniquement et unanimement accepté par tous les États membres, et même par l'ensemble de la communauté internationale, artisans d'un paix, en définitive, le bien-être partagé. Parce que je suis professeur de marketing. Dans le marketing, le prix, qu'est-ce que représente le prix? L'intensité de la besoin. Celui-là, il est capable de payer n'importe combien pour baiser Hélène. Je n'ai pas besoin d'Hélène, mais Hélène est la même. Elle reste la même. Mais comme ça, l'économie, on doit, pour faire, c'est un projet, unique projet capable de faire encore un demi-siècle de paix en Europe. Merci bien. Queda una abans del coffee break. Queda una abans del coffee break. N'hi ha una abans del coffee break. Queda aquest. Sí, aquí. Vale. González Santoyo. Muchas gracias, querido académico. Y seguidamente llamamos al excelentísimo doctor Federico González Santoya. Pues después de lo que han dicho, yo ya no sé qué voy a decir. Yo creo que ya lo han dicho todo. A ver, el evento es un nuevo proyecto europeo para un nuevo orden mundial. El trabajo que presentamos nosotros no tiene ese alcance, pero les voy a decir cómo desde nuestra perspectiva lo pudiéramos ubicar. Este trabajo se llama el reemplazo de activo fijo en la incertidumbre como una estrategia de desarrollo de la empresa. Después trataremos de cuadrarlo ahí. El mismo ha sido escrito por la doctora Ana María Gil Lafuente, la doctora Beatriz Flores Romero, y bueno, pues yo ahí llegué de agregado cultural, ¿verdad? Pero pues me tocó pasar acá arriba. A ver, miren, para tratar de... Al final voy a incidir en lo que es el trabajo, para tratar de hacerlo, pues cuadrar con lo que han estado diciendo de un nuevo proyecto europeo para un nuevo orden mundial. Creo que todas las contribuciones son extremadamente interesantes, pero realmente para nosotros esto como que fue, el contexto es muy, muy gigantesco, ¿no? Y hacer una propuesta que en determinado momento diera pues, un nuevo proyecto, una nueva metodología, pues es complejo porque está compuesta la Unión Europea o Europa misma por, diría yo, por muchos estados, ¿no? Entonces la parte de la política pública y la parte de la legislación es muy compleja. Pero yo creo que hay una cuestión donde sí se coincide, que estaría muy asociada a un término de lo que pudiéramos llamarle desarrollo. Y ese desarrollo pues está como que muy basado en lo que cualquier nación, cualquier unidad de área geográfica donde hay diferentes estados, pues busca, que es que sus pobladores tengan seguridad, que tengan desarrollo económico, que tengan seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que vivan bien y que estén muy bien. Pero curiosamente atrás de esto, pues creemos que hay hay muchas vertientes, pero hay dos fundamentales.
una que está muy asociada a algo que han estado hablando aquí, que lo relacionan con lo verde, pero en la realidad yo diría que está dentro del contexto de sustentabilidad, porque hablar del contexto verde, yo de base soy ingeniero electricista, y yo digo, pues sí están las tecnologías verdes, pero no dan para satisfacer las necesidades del mundo, porque no tienen el contexto de desarrollo tecnológicamente para darle soporte. O diría alimentación, productos orgánicos, tampoco da. Es muy interesante filosóficamente, pero lo curioso es, a ver, yo de base soy campesino en mi tierra, hago ratos de campesino, aunque me dedique a la academia y cosas profesionales. Pero si yo hago cultivos con cuestiones orgánicas, les voy a poner el ejemplo del maíz. Aunque sea una tierra buena, con contextos de riego, pues me va a dar en orgánicos 1,5 toneladas, 2, 3 toneladas si quieren a reventar por hectárea. Mientras que uno orgánico que, hijos, hay algunos que se rompen las venas y casi lloran porque dicen que no, estamos acabando el mundo. Sí, pero esos voy a tener de entre 10 hasta 15 toneladas. Es más, en China hay un ejemplo clásico que producen 100 toneladas por hectárea. Y curiosamente es un ingeniero mexicano el que tiene el proyecto ese. Entonces aquí lo primero que diríamos, ¿qué queremos? ¿Darle de comer al mundo? ¿O queremos cuidar el mundo en un contexto que está dentro de un esquema muy filosófico y que no está en la cuestión de la economía? Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con el derecho de nacer o el reemplazo del equipo con este tipo de cosas? Pues lo primero que decíamos es, oye, a ver, hay muchos modelos económicos, hay muchas metodologías, y hay una que todo el mundo la conoce, que empieza con un modelo que le llaman la triple hélice, que ahora ya hay modelos que tienen N hélices, pues ya le van incorporando variables y cada variable es una hélice, ¿no? Pero empezaríamos con la triple hélice y ahí me quedaría y después haría cómo cuadramos este trabajo en el desarrollo económico. Esa triple hélice, lo primero que diría, pues yo veo las economías más potentes del mundo y han pugnado o se han puesto de acuerdo para trabajar en ese modelo económico de la triple hélice. Todo lo que es universidades, centros educativos de investigación, etcétera, etcétera, donde se genera el conocimiento, pues buscan dentro de este esquema de la política pública, independientemente de la orientación filosófica, política y social que tengan las naciones, decir, vamos a hacer un gran acuerdo entre lo que es la directriz del gobierno, para que de ahí se deriven lo que son los planes nacionales de desarrollo, tratándose de la nación que estén estudiando, ¿no? Entonces, todo lo que es generación de conocimiento, cómo se comporta desde los esquemas de desarrollo de las naciones y relacionado con la política pública, pues hacerlos que coincidan con relaciones uno a uno, ¿no? Y luego por el otro lado con los que tienen el dinero, ¿no? Que es la empresa. Y si le queremos poner otra hélice o otra cuestión que ahora es importante, pues le ponemos la sustentabilidad. Y la sustentabilidad como una estrategia de hacer mucha política ahí para hacer coincidir de mejor manera y más rápidamente todo lo que es generación de conocimiento, gobierno y generación de políticas públicas, empresa, y por el otro lado el cuidado del medio ambiente y la cuestión de generación de política para orientar las cosas, ¿no? Y bueno, ya después de ahí nos llevaría a decir, pues hay recursos, ¿y cómo se explotan los recursos? Pues a final de cuentas hay empresas. En cualquier economía la base o un esquema fuerte es la empresa, que puede hacer comercio micro, pequeña, mediana o grande, ¿no? Con tecnologías pues obsoletas, intermedia o de punta, como ustedes quieran ver, y van haciendo combinaciones de esa naturaleza. Y una cuestión que las mueve adentro, pues son los procesos. ¿Y cómo activo los procesos? Pues son la maquinaria y el equipo. Y entonces dijimos, bueno, la maquinaria y el equipo es algo que no todas las organizaciones, en todas las latitudes del mundo, le ponen mucha atención. Y más si tienen el control del mercado, como decía
el doctor hace un momento, ¿no? Sí pueden tener control de mercado, pero aún teniendo el control de mercado, hay sistemas que son más eficientes y eficaces en términos de generación de rentabilidad. Pero esa rentabilidad orientada a la satisfacción de los mercados, pero por el otro lado, a que tengan una excelente calidad y puedan ofrecer un servicio impecable. Entonces van interviniendo muchas más variables. Entonces ahí sí dices, bueno, pues, ¿hasta cuándo, una vez que ya están conformados los procesos de acuerdo a cómo le interese a los empresarios, vale la pena mantener ese activo fijo? Pues hasta que dejen de que se pueda seguir haciendo negocio, ¿no? Es que alguien decía, es que esa orientación está como mal. No, pues el empresario quiere generar riqueza, no quiere quedar bien con el mercado, cada vez quiere ser más rico. Y cuando ya en algún momento dado no le da la posibilidad de estar haciendo negocio, pues o lo cierra, o cambia el proceso, o reemplaza la maquinaria y el equipo, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se viene? Pues yo creo que ya hay cuestiones muy base de variables que se pueden tomar en consideración, como es la insuficiencia, ineptitud, mantenimiento excesivo, eficiencia decreciente, antigüedad, inadecuación física que estaría asociada al desgaste, modificación de la tecnología, el financiamiento, y luego ya vendrían las vidas, ¿no? La vida económica, la vida fiscal y la vida útil, ¿no? Habría muchas vidas y hay muchas metodologías para hacer estos análisis. Pero yo creo que una cuestión importante es, la vida útil no interesa a un empresario, porque puedo tener un proceso con tecnología, maquinaria y equipo conformada que todavía aparentemente funciona bien, pero ya no genera negocio. O puedo tener tecnología de punta, pero el proceso no es automatizado, es un proceso intermitente, pues también, aunque sea tecnología de punta, está muy malito el asunto, ¿no? Entonces, dicho desde esta perspectiva, dos tendencias fundamentales. Pues vida económica. Y vida económica, pues hay muchas metodologías, pero una metodología muy sencilla pudiera ser el análisis marginal. Cuando el costo marginal es inferior a la utilidad marginal en cierto nivel que el inversionista o el empresario todavía acepte, pues lo deja. Si es igual, pues es algo así como pensar, estamos en el punto de equilibrio. Todo lo que entró salió y vámonos a la fiesta, eso diría un alcalde de mi tierra, ¿no? ¿Dónde quedó el dinero? Pues ustedes no se preocupen, todo lo que entró salió y vámonos a una comida. Estoy pensando después del informe. Entonces, aquí la situación es que siempre debe haber una condición donde la utilidad marginal sea superior al costo marginal. ¿En qué nivel? Pues en el nivel que el inversionista desea. Cuando ya llega a un estado de igualdad o un estado donde el costo marginal es más grande que la utilidad marginal, pues cambio. Esa es una metodología así muy sencilla. En el trabajo pusimos el costo anual uniforme equivalente. ¿Por qué? Pues porque es una metodología sencilla, buena, bonita y barata. Y hicimos dos análisis ahí sencillos, uno que tiene que ver con maquinaria pesada, pero maquinaria pesada de alto costo, de alta inversión. Y otro, como estaban hablando de la cuestión de la salud hace ratito, en el trabajo no dice exactamente, porque en los trabajos nunca ponemos los datos de una empresa en la que se le hizo alguna intervención, ni son los datos reales, pero en Morelia, en mi ciudad, hay una cadena de hospitales, llamémosle así, que tienen tecnología de punta y que son, pues no son pequeños, son grandes. Se llama Star Médica. Y entonces ahí, esos cuates primero compraron como media cuadra y pusieron un hospital ahí. Pero el problema es que hacen intervenciones de alta tecnología. Y pues tenían que tener generadores de, en este caso de diésel, son de diésel, para plantas de emergencia para generación de energía. Pero luego compraron la otra mitad de la cuadra que les faltaba y ahora es como pensar aquí
Si me entienden bien, toda la cuadra, pues todo el manchón de casas ya es el hospital. Van a tener más servicio, más demanda energética, etcétera. Y ahí de las capacidades que había en el mercado, había dos que se podían pegar, que sumadas daban capacidad para satisfacer las necesidades de todo el hospital, o bien dejar lo que ya tenían, que habían comprado de la planta de emergencia, y comprar las otras dos plantas que separadas pues daban para el déficit que podía haber de energía si en un instante se iba y estaban operando por azón o estaban operando cosas delicadas, ¿no? Pues esos son los dos casos que vienen en el trabajo, que yo creo que lo podrán ver ahora que esté el libro, pero se hizo el análisis con teoría clásica en los dos casos y poniendo el análisis en la incertidumbre, poniéndole lógica difusa a los dos casos. Y bueno, pues la cuestión era contrastar, primero encontrar hasta qué estado era posible mantener el sistema operando y cuándo había que reemplazar. Y fue pues extremadamente ilustrativo la parte del análisis en la incertidumbre. Entonces, pues esos análisis comúnmente no se hacen cuando se hace una consultoría de esa manera, se hace con teoría clásica, pero pues acá se demostraba que se le da más confianza al inversionista, ¿no? Y se me olvidó otra cuestión, la cuestión fiscal. En la realidad, eso también se tomó en consideración por ahí. Alguien dice, pues ya deprecié el activo fijo y ya lo puedo reemplazar. Fiscalmente sí, para los que son contables, y etcétera, etcétera, pero es posible que todavía contribuya fuerte al negocio, ¿no? Entonces podría decirles mucho más cosas, pero yo creo que ya me pasé del tiempo. Y ya, más bien si tienen alguna pregunta, algún comentario. En el coloquio final. Next. Pues muchas gracias y una disculpa que como que me emocioné y le estaba dando más tiempo. Muy bien. Es el momento de realizar un pequeño receso para tomarnos un cafetito, teniendo en cuenta que la verdad es que, fíjense qué casualidad, he traído un libro del año 54, Ferdinando di Fenicio, y otro libro de von Stackelberg, también del 53, sí, en el que en realidad está hablando de tres escuelas de economía para configurar el marginalismo. ¿Se han fijado que ha estado hablando del marginalismo? Pues oiga, es la máxima realización que desde Adam Smith se hizo en el ámbito de la ciencia económica. Y oiga, estamos a muchas leguas ya de esto. Hemos avanzado muchísimo, pero hay que avanzar más. La historia nos espera. Venga, a tomar el café. Luego, suba al Estado, excelentísimo señor. ¿Das tú la palabra o empiezo yo? Vamos a iniciar la segunda fase de los trabajos de esta mañana y tiene la palabra el moderador, excelentísimo doctor Vicente Lier. Bien, pues continuamos y ruego suba al estrado el excelentísimo doctor Gilles Green, que es académico correspondiente para Suiza y nos va a presentar el trabajo Los desafíos de la seguridad europea en un nuevo mundo. Anota ahora. Cuando quiera. La que cierra después. Tendrás que hacer un pequeño informe. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I'm greatly honored to be here with you and
to tell you a little bit about the theme of the challenges of European security in a new world. My written contribution should be a short essay, and the idea is just to summarize it very, very shortly. And you have the structure on the screen. And you see, the first thing for me is to look at the current situation, then to consider the outlook for the coming years. So there is nothing about desirability, but it's about the trends and their projection. Then the third part allows me to look at what I think are the major European challenges, and in the end come the conclusions. So regarding the current situation, for me the first striking thing is that the European interstate system seems to be caught between intergovernmentalism and supranationality. We have a complex institutional architecture on our continent with nearly 50 states and a complex set of bilateral and multilateral relations between them. It's the result of centuries of history. We have factors of fragmentation and factors of unity, and they combine. Of course, the factors of unity have tended to be stronger in the last 80 years, but now we see threats to this. The European Union and NATO seem to be the most important multilateral institutions on the continent, but they have also, like the states, witnessed fairly intense crises, at least over the last 20 years. Of course, we have then major external challenges. The three key words could be Russia, China, and the United States. We know that multilateralism then is also called into question, and at the same time we have major global challenges, and they would require a global collective action, but instead we see a fragmentation of global governance and the retreat into nationalism by many countries. Then the European security architecture has also been called into question. It seems that there are still American security guarantees to the 30 European countries of NATO, but at the very least they are weakened and uncertain. The EU itself has major limitation in the field of foreign policy, security and defense, and the member states themselves also have serious military shortcomings. And I'm always amazed when I look at the figures from CIPRI. They are the reference statistics for this domain. Well, in 2024, the 27 EU member states together were spending 2.5 times more than Russia in terms of military expanding. So it seems to me that there is a problem with the effectiveness of military spending and the return on investment due to national fragmentation. And indeed, there are duplications. Sometimes some fields witness strong shortcomings. So then when I move to the outlook for the coming years, of course, the first question that comes to mind is whether or not the North Atlantic Treaty Organization, NATO, is or not the holy grail of security for Europe. And I'm struck by the fact that more and more everybody is speaking about the creation of a European pillar. Sometimes they just say European pillar, sometimes they say European pillar of NATO. And very recently I heard proposals by the Martin Center and its academic chairman, Klaus Welle, on creating a European Security Council. But for me, it's not clear whether it would be within NATO or rather within the EU, or probably still something different from the two of them. The European Union has gained importance in the field of defense policy, has become a provider of inputs for the defense capabilities of the member states. It can help them to increase their financial margins. It can assist them in the increase of military spending. It can provide bases for national armies to collaborate and to act together. And it can be the framework for multi-level forms of cooperation. And indeed, we mentioned the Readiness 2030 package that was passed, that was presented last March, earlier this morning. The EU then also aims to provide a stronger and more autonomous defense industry in Europe.
Here, the risk of increased dependency on the US for arms purchases, but also, of course, for energy, is very, very profound. Then there are, of course, other organizations and platforms in Europe. We can think of the OSCE, the European Political Community, the Coalition of the Willing, the Weimar Plus Group, the Organization for Joint Armament Cooperation. So it's a very, very complex architecture, and it seems to be even becoming more complex. For me, it's the sign of the development of a form of institutional hybridization in this world, and defense is really a key laboratory for this. So in the end, for me, it's not really clear where it will go, because NATO and the EU seem to stay very important actors, but they have their own limitations, and the future of European organization may be overlapping them or create a new structure. So it's not a pleasure to say it, but when I look at the situation, I think that at best we could have, for the short and medium term, and we don't know for the long term. So in short term, we could have a balanced peace on the European continent. It's as if, for me, Europeans have bought time by agreeing with the demands of American President Donald Trump. But the key thing now is to know if they will use wisely the time they have gained. For me, it's clear that there is a need of an increasing strategic autonomy in Europe, while at the same time, Europe has to confront cyber threats and hybrid warfare. So if I move to the third part, the major European challenges, for me, of course, they go much beyond the military. The military needs to be put in perspective. And as I've said, Europeans spend a lot of money on their defense. And normally, I mean, if it were wisely used, it should be enough. And that's why we may be surprised about the talks to increase more and more and more without thinking first about revising the structures of cooperation between states. So for me, it's the key point, really, the modes of cooperation and the structures the states on the continent choose. So the first major European challenge is the democratic resilience and the rule of law. And it's very wide. It has to do with economic and social cohesion, but also the cohesion of the territories within states and between states. And of course, we see a growing polarization in the political field in Europe, which is very bad for many, many reasons. A second major challenge is the dual challenge of the enlargement and deepening of the EU. Historically, the 7 successive enlargements of the communities and then the Union have proved to be great successes. They have brought stability and shared prosperity. And today we have 9 official candidate countries, and things need to move on, but at the same time, the EU also needs to reform itself internally. So it's very complex, it's systemic, and there are many, many, many things to be realized. Then, of course, the key thing of innovation, competitiveness, and economic integration. If you look at the rankings, it seems that only a minority of European countries are highly innovative and competitive. So Europe needs, I would say, to retain and to train talent, to create a real savings and investment union, to go on with decarbonation and sustainability, because it's necessary for the world and it can become a key factor of competitiveness. Energy prices need to be lowered. Then I think Europe needs a simplification shock. I mean, we need as much legislation as necessary, but I would say as little as possible. Then we have the state of public finances. We've mentioned before the case of some countries, and for example, France, with a public debt of now more than 3.3 trillion euro is worrying, but it's not the only case. At the level of the EU, the Letta and Draghi reports of 2024
seem to have been highly influential in the intellectual mindset. The Commission refers to them, but they seem to be difficult to be really implemented wholly and in a short period of time. Then we have the field of diplomacy, security, and defense. For me, the key would be for Europe to be able to speak and act together, and so strengthening political integration. And of course, I don't mean at all a super state, a kind of remake of the USA. I wouldn't want to be presumptuous by mentioning Switzerland, my own country, but as Michael mentioned it, of course, I'm sure there are many sources of inspiration here. So in this military field, I think Europe needs to remove the obstacles to military interoperability, to military mobility, to create a genuine European defense industry, and it has to go with a priority for European supplies, for European armies. If Europe continues to import 60% of its weapons from the USA, we will have a problem. I guess it's what the American president wants, but we have different objectives. Then in the military field, well, as I said before, first of all, we should better use what we have, the spendings, but there is a need for more investment, more coordination. And regarding Russia, the key thing will be to deter a Russian aggression while at the same time avoiding a military escalation, which would be a disaster for the world. And the nuclear dimension is in the middle of all this. I speak about nuclear for the military, and this is extremely tricky. I would say Europe needs really a dialogue, and France is the only nuclear power. So a dialogue between France and the partners, for me, is necessary. So to conclude, I would say that regarding Europe's place in the world, the continent's destiny is at stake now. We are at a crossroads. We don't have many years ahead of us. We see that there are centripetal and centrifugal forces coexisting at the same time. There are multiple internal and external factors trying to influence them. And so, for me, the need for systemic solutions is the key. I think systemic thought is needed, and it will be very urgent to address these issues regarding complexity. And finally, for me, the message of the Founding Fathers is still relevant today. Of course, I won't tell you about Jean Monnet and what he wrote in the 50s, 60s. It's in his archives. For me, it's still totally current. And in the end, we need the peoples of Europe and proper institutions. And if they are able to create a kind of magic square between methods to cooperate and integrate it, what is necessary, to have proper institutions, proper legal rules, and so to implement proper public policies, then the future will be good for Europe. Thank you for your attention. Yeah. Thank you. Muy bien. Pues ahora rogamos la presencia del excelentísimo doctor Pier Giuseppe Morone, que va a presentar la comunicación Transición hacia la sostenibilidad bajo riesgo e incertidumbre. Es profesor de la Universidad de Roma y miembro de la Barcelona Economic Network. Cuando quieras. Thank you. Mr. President, estimated colleagues, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here once again with you and to have the opportunity to present in front of you some of the outputs of my ongoing research, which is about sustainability, as you probably know by now. And today I will be focusing on the role of risk and ambiguity in the transition towards a more sustainable Europe and world. So let me start by saying that at European level, there's been a growing effort over the last years in order to be a leading country in sustainability, in the sustainability transition. These are just few of the action plans, strategies that the European Union has put into place in order to be a leading country in the transition. But however, as we know, and also in the previous presentation,
presentations, this problem were touched upon. As we know, there are a lot of threats now, which might undermine the European effort towards sustainability. There are several threats related to the geopolitical instability, the economic conditions that are changing over time due also to the US policy about tariffs, so on and so forth. So all these conditions might push Europe in a different direction from what it has done so far. I will focus on one specific problem, which can be a major threat for the sustainability transition, and this is the risk of greenwashing. That is a mispractice done by several companies, where they put in place fake claims about the sustainability of their behavior, of their companies. This is a major problem for several reasons, of course, as you can imagine. First of all, because it's just giving wrong information to consumers and to the citizen, and of course this is a problem by itself. But another major problem is that in a way, whenever there is the greenwashing and people are getting aware of the fact that all the claims that companies are doing are oftentimes are not real, are not supported by real data, then people become discouraged in behaving themselves in a more sustainable way. So this is like activating a vicious circle. Now, what can be done in order to avoid this or to minimize the risk of greenwashing? There are several issues here. From an economic point of view, I'm an economist. From an economic point of view, one of the issues here is about the information asymmetry. Whenever there is an information asymmetry, whenever there is a hidden information, then it's a problem about greenwashing can occur more easily, okay? So we have to understand what can be done in order to reduce these information asymmetries between consumers and producers, so that we will reduce the risk of greenwashing. Now, One option, of course, is to make a sound and reliable assessment about the sustainability of certain practices as well as certain products. And then to communicate the outcome of this assessment by means of, for example, eco-labels, okay? So these are tools that can be used effectively in order to reduce the information asymmetry, and therefore in order to reduce and minimize the risk of greenwashing. However, there is an issue here about the multitude and the plurality of eco-labels and labels that we have. And this is also creating confusion. This might create confusion, okay? So on the one hand, we very much need sustainability assessment. We need to define criteria for measuring the sustainability of practices and products. But then on the other hand, we see that there are so many labels that might eventually confuse consumers and do not serve the purpose of increasing the transparency of the market, may not serve the purpose of providing reliable information. So what we are doing here, I will be presenting now very briefly the results of an experiment that we did in order to investigate the role of risk and uncertainty, risk and ambiguity in pro-environmental behavior. Okay, so this is just my research team, and we have been working on this topic for several years now, mostly involved in the European projects. And if you're interested in what we are doing, you can scan the QR code here, and you can get an idea of the projects that we are carrying on in my research group. But anyway. The core of my presentation today is about this pro-environmental behavior under risk and uncertainty, and I will present you the output of an experiment, a lab experiment that we conducted in Italy some 8 months ago. Now, so basically the idea is that we know that pro-environmental behavior can be motivated by several reasons, social norms.
so people tends to comply to social norms, and because they know that pro-environmental behavior is the right thing to do. Pure altruism, so there is a kind of gratitude from virtuous actions, or gain. So if we think about a profit-maximizing behavior, then in the long term, a pro-environmental behavior can lead to a gain to all individuals. So there are several reasons that can lead towards this pro-environmental behavior. And what we are looking at is we look at the pro-environmental behavior by means of an experiment, which is an adaptation of a well-known experiment, which is the dictator game, where there are two people. The standard dictator game goes like this. There are two people. One has a money endowment and has to donate as much as he or she wants to the other person, okay? So, of course, the Homo economicus would predict that I will not donate anything. I will keep all the money for myself. Well, lab experiments have proven that this is not the case. People tend to donate, okay? Even though it's just a gift, people tend to donate. So I'm getting this endowment, I am donating to my peer. Usually it's something in the range between 20 to 30%, okay? So what we are doing here now is to replicate this lab experiment, this dictator game experiment, where the donator is a person that is acting, that is recruited among students, university students, but the donation doesn't go to another person, but goes to an environmental organization that is planting trees all over the world, okay? So basically, it's a pro-environmental behavior. The donation is a donation to the environment. Now, we defined several. Now, we introduce this risk and ambiguity in this game, okay? In this lab experiment. So basically, the idea is that whenever I'm donating, I'm not 100% sure under the risk under the risk treatment. So we have a baseline treatment. Let me show you the different treatments here. So yes, we have a certainty treatment, which is the baseline, where I'm donating to the environment, and I know for sure that if I'm donating 3 euros, I'm getting 10 euros. If I'm donating 3 euros, these 3 euros will go to the company, to the Freedom organization that will use this money to plant new trees. Then we have a risky situation, a risky treatment, where I know that with a certain probability, this money will go to the company, and the company will actually plant trees. But with another probability, which is known, this is the risky situation, the money will not go to the company, okay? Will go somewhere else. They will not be used for the planting new trees. Then we have the ambiguous situation, the ambiguous treatment, where I don't know exactly what are the probabilities. So we used a certain tool in order to mimic in the lab an ambiguous situation. I will show you in a bit. It's called the ambiguity box, that was developed with the other two colleagues 2 years ago. And the idea is that we want to see if we increase the level of risk of this donation not really going to the purpose that I'm donating to, how people are behaving. Are they reducing, and by how far, their donation, okay? So this is the kind of experiment that we have set up. And let me show you. So this is the ambiguity box. So the ambiguity box is a tool that allows you to mimic a situation where you go beyond risk, okay? So you don't know exactly what are the probability that an action will occur, an event will occur. Uncertainty box or ambiguity box, yes. And so basically here you have 4 different boxes, okay? So the number of red dots in the box could represent the probability that a certain event will occur. You don't know exactly how many they are. So you can get a rough idea. So in this box, of course, there are way less than here. So you can get an idea, but you don't have a precise information about
the probability that that event will occur, okay? So this is the way in which we are introducing ambiguity or uncertainty into this experiment. So we have the baseline where you know that with 100% probability your donation will go to the environment. We have the risky treatment where you know exactly what are the probabilities, and then we have the ambiguity where you know that there is a risk, but you don't know what are the exact probability underlying this risk. Now, so we have, for each treatment, we have 4 different situations where we increase progressively the objective risk, okay? So basically the payoff is the same, but we have a higher probability, an increasing higher probability that the donation will not actually go to this pro-environmental organization and therefore will not lead to the desired pro-environmental action. So what did we get? We got this finding here that as we increase the objective risk, you see this is the amount of donations, okay? So first we donate, if we have a low level of risk, and the similar results are occurring for ambiguity, if we have a low level of risk, we tend to donate a certain amount of money, in this case it's 4 euros. As we increase the level of risk, perceived by people that are participating to this experiment, the average amount of donation goes down, okay? So basically, and also selfish behavior, we were able to construct a variable that we labeled selfish behavior, and the number of people that are behaving selfishly, of course, increases, okay? So basically, what are the outcome of this experiment? What can we learn from this experiment? We can learn that basically the higher is the risk of greenwashing, so false environmental claims, the higher is the probability of incurring in unsustainable behavior. So people, if they perceive that there is a risk associated with the actual outcome of their behavior, then they will revert to unsustainable behavior. They will no longer act in a pro-environmental way, okay? They will reduce their attitudes to be pro-environmental. I'm getting there. Reducing risk and therefore reducing risk and ambiguity surrounding environmental choice will prompt more pro-environmental behavior. Therefore, eco-labels are essential in providing this information, in closing this information gap, and letting people behave more, pushing people towards more sustainable and pro-environmental behavior. So, just to conclude, eco-labels are essential. And I go back to my original question, do we need all these eco-labels? Eco-labels are essential, but we need eco-labels that are trustworthy, okay? So we have to make sure that we deliver an information to consumers, to citizens, that is reliable and is perceived as scientifically sound. In this very case, I think that the European Union can play a major role, providing that will supervise the development of all these eco-labels. Thank you very much. Perfecto. Bien, yo no sé si debía, pero quiero hacer un comentario de la amplitud que tiene esta reunión, en la que, por ejemplo, acabamos de ver cómo la incertidumbre propuesta por el doctor Morone es una incertidumbre probabilística frente a la que proponía el doctor González, que era una incertidumbre no probabilística. Quiero decir, eso es una muestra del amplio espectro que cubre este evento y que ojalá entre todos consigamos llegar a una cosa que nos haga avanzar, pero que es importante. A veces un poco lo que decías, fijar el concepto, o sea, porque a veces sí es cierto que estamos hablando de incertidumbre y ha estado muy bien, porque sí que todo el tiempo habla de probabilidades, o sea, que a veces tenemos que ser precisos porque puede marear a los que los oyen. Bien, ahora rogamos la presencia de la excelentísima señora Erna Hennicot. Pardon, mais je ne connais pas les titres de la comunicación. Es exministra de Luxemburgo y miembro de la Barcelona Economic Network. Yeah. Thank you so much. The title of my speech had been, I had sent it, could missed opportunities have brought a change?
Now, to myself, I am a politician. I was in local politics, the mayor of my commune. I was in the parliament. I was a minister of research and environment, and I was a member of the European Parliament. Now I am retired, and my speech is looking a bit back about what made start our European Union. So when we look back at the history of the European creation, one question stands out. Could missed opportunities have changed the future of Europe? Could they have had a stronger, greener, and a more united comment? What was mentioned before in the speeches was all linked to a democracy that, however, today is mainly ruled by the public, by the votes, by those who have a mandate as mayors or as European MEPs. When it started, it was not like that. Because in 1950, the vision of Robert Schuman presented a revolutionary idea. I must say, Robert Schuman, he was born in Luxembourg, and he has lived in Luxembourg in his childhood. He has gone to school in Luxembourg first, so he was perfectly fluent in German, what afterwards was an advantage when he had to talk to Adenauer. So Robert Schuman, he had first the idea to have the coal and steel position among 6 nations: France, Germany, Italy, Belgium, Netherlands, and Luxembourg. And this became the European coal and steel community, as mentioned by Professor Metzlin, CK. Its purpose was clear: to prevent a new militarization in any of these countries, as we were facing the future after 2 world wars. And Schuman declared in his famous speech of the 9th of May 1950, world peace cannot be safeguarded without the making of creative efforts proportionate to the dangers which threaten it. Europe will not be made all at once or according to a single plan. It will be built through concrete achievements, which first create a de facto solidarity. This was not just an economic agreement, it was a peace project, a bold vision after 2 devastating wars. And Jean Monnet then called the architect of Europe, Jean Monnet was a civil servant of Schuman, worked behind the scene to turn this vision into reality. One sentence of Monnet, he reminded us: men only accept change when faced with necessity, and by only recognize necessity when crisis is before them. So we are now in a bit similar situation. So now to my speech when cooperation faltered. The steel crisis of the 70s, as in the 50s, steel industry was very good. The steel crisis in the 70s was a turning point, as a global recession and oil shocks hit. Instead of acting together, member states choose national solutions. Factories closed
jobs vanished, and foreign investors stepped in. The question shifted from how can we prevent rearmament to how can we maximize profit? And this was more than an economic failure. It was a missed chance to strengthen European solidarity. Now coming to the later on debates in the European Parliament, when I look at the energy debate, it was energy policy was a very strong question. And in 1998, I was a minister for research. And when we stepped on our plans for the next ministerial meetings, there was the project of nuclear fusion. It was already at that time concerned in the university and research sector. We were 10 member states, 1998, and one voice was missing. So we could not go on and have the fusion project as a strong European project on the line. Imagine if that decision had passed, ITER, the global fusion project that only began in 2014, could have come already into force in 1998. Today, it prevents its efficiency and safety, but the first energy production is only expected for 2035. Decades lost, while environmental problems worsen. Public opposition to nuclear energy plays a role, of course, but so did political hesitation. Second, environmental protection, a broken promise. I was at Parliament, a member of the committee for so it was the glyphosate question during the 2004 and 2009 European Parliament session. Its prohibition was at the agenda, as glyphosate is considered to be one of the main dangers for nature. So this regulation was voted by the Parliament by majority, and I can tell you the situation when we debated and when we came out of the room, there were always some people now saying, wouldn't you come to dinner tonight? I can explain more about what you said, it is not all such. That was the industry organizing, the influencing of individual parliamentarians. And so the majority we got at the final vote was a majority. It was not a large, but it was a majority. And so the project could be started. It was approved by the Commission and signed by the Commission, and it was improved by the Committee of the Member States. It was efficient in 2010, published and to be applied in all the Member States. What happened? The bees continue to disappear. And Alfred Einstein once warned, when the bees disappear, it's the end of mankind. So that's question glyphosate and environmental. What do these examples reveal? No
technical delays, but structural weaknesses and rules of unanimity, lack of courage, and the growing influence of misinformation is very important. So now fast forward to today, a new reality. Let us look at 2025. Europe faces new threats, the war in Ukraine and beyond, and cyber attacks. And in March, the EU launched the ReArm project and over 800 billion euro for defense, including joint loans and real fiscal rules. So now the lessons from Schuman and Monnet, they have not really been learned. Well, I think I have to close now, Mr. President. I still have a call for structured futures. I think many of you had good proposals, but we have to consider also the weakness of democracy and political parties and of all this misinformation that is ruling more and more the political scenery. So I thank you very much for your attention. Muy bien. Para finalizar esta quinta sesión, rogamos la presencia del excelentísimo doctor Dobrica Milovanovic, que nos va a presentar el trabajo El futuro de Europa en el orden mundial emergente, y es como ya conocéis, es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Kragujevac en Serbia y miembro de la Barcelona Economic Network. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, distinguished academicians, dear colleagues, it's my great pleasure to participate once again in this traditional event. So, muchas gracias, señor presidente, por su invitación. Over past 80 years, Europe transformed itself from ruins of conflicts to one of the most modern integrated political and economic system in human history. And as each integration phase reaches its limits, it must evolve, but not by abandoning its own principles, but by redefining how those principles work in a changing world. Today we live in an age of multipolarity, of technological acceleration, democratic renewal, and ecological stress. Therefore, these forces are reshaping the balance of power and creating a new logic of interdependence. That is why new European project must be both pragmatic and visionary. Pragmatic because it seeks stability in turbulent times, and visionary because it aims to build a just and sustainable global community. Its core objectives, strategic sovereignty, economic transformation, democratic renewal, social cohesion, and global responsibility form the pillars of this vision. The first objective, strategic sovereignty, means Europe's capacity to act autonomously while cooperating multilaterally. Recent studies after the pandemic and war in Ukraine have clearly shown that Europe's external dependencies on supply chains, raw materials, and digital platforms can turn into structural vulnerabilities. In the emerging world order, sovereignty is not only about territorial defense. It is also about data, technology, and artificial intelligence.
the pandemic, the weaponization of energy, and the vulnerability of global logistics demonstrated how external dependencies can become a systemic risk. To contribute meaningfully to global stability, Europe must possess strategic autonomy to defend its interests without undermining alliances. This requires a credible European defense capacity, secure access to critical raw materials and semiconductor technology, as well as digital infrastructures resilient to disinformation and cyber attacks. These are challenges that demand interdisciplinary collaboration, from political science to system engineering. The second objective is economic transformation. For decades, Europe has balanced growth and welfare, innovation and fairness. But recent crises, financial, sanitary, and geopolitical, have exposed weaknesses: overregulation in some areas, fragmentation in others, and insufficient investment in the industries of the future. The new European project calls for a shift from efficiency to resilience. It aims to create an economic model that is competitive, green, and socially inclusive. That means deepening the single market in service, energy, and digital technologies, empowering small and medium enterprises, accelerating the green and digital transitions, and ensuring that multinational corporations pay fair taxes so that prosperity is shared, not concentrated. Europe must remain a place where innovation serves society, not the other way around. Within the context of future world order, this means that Europe must serve as a prototype of circular, low-carbon industrialization. The European Green Deal, digital transition programs, and investments in renewable energy should not be isolated initiatives, but the structural foundation for economic model that aligns competitiveness with planetary governance. Research and innovation are central to this goal. The Horizon Europe framework and similar programs should be seen not only as funding instruments, but as mechanisms for collective intelligence linking universities, private enterprise, and public policy in an ecosystem of sustainable growth. The third objective is democratic renewal. That is the link between European internal legitimacy and its global credibility. If the 20th century was about building European institutions, the 21st century must be about reconnecting them to the citizens. As numerous Eurobarometer studies and sociological analysis revealed, trust in institutions has eroded, unfortunately. The gap between citizens and European governance has widened, creating fertile ground for populism and misinformation. Across our continent, skepticism has grown. Skepticism toward Brussels, toward globalization, toward the idea of cooperation, that cooperation can deliver results. Populism thrives when people feel unheard. Disinformation spreads when the truth is uncertain. The new European project must, therefore, revitalize democracy through transparency, participation, and education. We must bridge the gap what experts know and what citizens perceive. Europe's unity cannot rest on treaties. It must rest on trust that institutions serve the common good, that policies reflect shared values, and that every citizen's voice matters. To prove that democracy can innovate, Europe should strengthen European Parliament as a direct voice of the people, expand civic participation in decision-making, in
at local and European levels and promote media literacy and critical thinking as defenses against manipulations. The fourth objective is social cohesion and human dignity, which together define the moral substance of European project. Technological and ecological transitions will create winners and losers. Automation and artificial intelligence are transforming labor markets, while climate adaptation will reshape industries and migration patterns. Without adequate social policy and ethical governance, these transitions risk deepening inequality and eroding social trust. Europe must ensure that progress must remain human-centered. No one is left behind in the transition ahead. Policy measures should ensure equitable access to education and retraining, universal digital connectivity, and strong protection of workers' rights and privacy. Empirical research across the social science can help quantify the distributive effect of those transitions and design compensatory mechanisms. In doing so, Europe can reaffirm its distinctive model of fairness and solidarity, proving that technological progress and social justice can advance together. Europe's greatest strength is not the markets on its armies, but its people. A Europe that neglects its citizens loses both legitimacy and purpose. The fifth objective is global responsibility. That is Europe's contribution to rule-based and ethical world order. The international system is shifting from unipolarity towards what we might call networked multipolarity, a world of overlapping influences linked by technology and climate. In this world, Europe's power will depend not on military dependence, but on scientific, regulatory, and diplomatic leadership. Europe cannot isolate itself from the crisis of the world: climate change, forced migration, global inequality, and technological disruption. That means acting beyond our borders. The first, in climate governance, where the EU's commitment to carbon neutrality can set global standards. The second, in artificial intelligence ethics, where Europe's regulatory frameworks, such as the AI Act, already lead the way. And third, in science diplomacy, where collaboration can build bridges even in time of geopolitical tensions. By embedding ethics into technology and sustainability into economics, Europe can define the moral grammar of the future world order. In this sense, university and scientific institutions are not peripheral to European power, but they are central to it. These five mentioned objectives form a single ecosystem. They cannot be achieved on isolation. The new European project for the future world order should not be an utopia. It is effort to align European principles with global realities. Its essence lies in synthesis between autonomy and cooperation, between prosperity and sustainability, between technology and humanity. The new European project must therefore recognize knowledge itself as a strategic infrastructure. It envisions a world in which knowledge, not power, rules influence. At a time when disinformation, erode democracy, and short-sighted interests threaten our planet, scientific integrity becomes a form of geopolitical power. Our success will depend on our collective ability to reinvent Europe, to integrate science, ethics, and strategy into a shared vision for humanity. Mrs. Hennicott already quoted what Jean Monnet said, that
people accept change only when faced with necessity, and they recognize necessity when faced the crisis. So that crisis is here, but also our ability to respond. New European project invites us to build a world order where reason, dignity, and cooperation remain the foundation of human progress. Muchas gracias. Thank you very much. Muy bien. Con esta conferencia damos por finalizadas las sesiones del día de hoy. Ya saben ustedes que tenemos previsto ya de manera casi inmediata, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, la comida en el Hotel Catedral. Y a las 17:30, es decir, a las 5:30 de la tarde, se ha previsto la visita a The Factory en la zona franca de Barcelona, en donde se concentra las industrias 4.0, robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, fabricación avanzada, que coexisten y colaboran para desarrollar y crear nuevos productos. Iremos en autocar desde aquí y evidentemente nos acompañará hasta la vuelta para poder cenar. Está previsto a las 20:30 también en el Hotel Catedral. Muy bien, muchas gracias por su asistencia. Creo que ha sido una interesantísima y casi competitiva manifestación en la cual se han expuesto diversas opiniones sobre los temas que más nos preocupan. Creo que debemos felicitarnos para ello y procurar que en el futuro esta convivencia en la diversidad de opiniones continúe siendo una fuente de la libertad. En definitiva, solo hay libertad si hay conocimiento. Este es nuestro objetivo. Señores, levantamos la sesión y, en fin, quienes lo deseen y lo hayan programado, nos reunimos en el Hotel Catedral.